감사합니다. Gracias. 이번 주간에는 여러분이 붙잡아야 될 언약, 빛의 경제입니다. El pacto que deben de tomar esta semana es la economía de la luz. 뭐 여러분들도 다 그렇겠습니다만은 이게 만난 사람에 대한 기억들이 있잖아요. Entonces, seguramente ustedes sean así, pero tenemos recuerdos de las personas con las cuales nos encontramos, ¿verdad? 저는 이제 제일 많이 기억나는 분이 지금은 소천했습니다만은 그 장로님이 늘 기억이 나요. Es una persona que ya ha fallecido, pero yo, de las personas que me he encontrado, hay un anciano que es el que me acuerdo más de él. 그분은 뭐 결혼하기 전에 벌써 부장 판사를 지내고 변호사 생활을 한 분입니다. Porque él ya incluso antes de casarse pasó los exámenes de acceso necesarios y era juez. 제게 뭐 전도 운동을 하도록 계속 도와줬어요. Él me ayudó continuamente a hacer el movimiento del evangelismo. 얼마나 감사합니까 이게? Es algo por lo que estar muy agradecido, ¿verdad? 전도하도록 자꾸 뒤에서 이렇게 도와주는 거예요. Continuamente desde atrás me ayudaba para hacer el movimiento del evangelismo. 한 번은 그분이 차는 차가 1970년 80년대인데 제일 좋은 차 그라나다라고 차가 있어요. Era en 1970, 80 más o menos, y era el mejor coche que había en Corea, se llamaba Granada, era el coche que él tenía. 그게 굉장히 좋은 차인데 이게 좀 이렇게 땅에 딱 붙어 있는 차죠, 이게. Entonces era un coche muy bueno, es un coche que era de una suspensión muy baja. 어떻게 얼마나 저게 관심을 가졌으면요. 그때는 교회에서 성미란 게 있어, 성미. Entonces 교인들이 쌀을 가져와서 이렇게 모으죠, 이렇게. era un tiempo en el que en la iglesia traían comida, traían arroz y lo repartían. Entonces había ese tipo de ayudas. 이제 뭐 그걸 가지고 이제 교회에서 뭐 밥도 하고 뭐 이렇게 하죠. Y pues con ese arroz que traían las personas a la iglesia, pues comíamos allí. 뭐 심지어 뭐 옛날에는 지금은 전혀 뭐 달라졌는데 뭐 성미 헌금도 있고 뭐 성미 이렇게 통독 이랬다니까 옛날에요. Entonces ahora es diferente. En aquel tiempo había una ofrenda especial para ese tipo de donativos que se hacían. 뭐 그게 어떻게 이렇게 뭐 많이 모였는지 이제 담아서 이제 제복을 주는 거예요. Entonces parece que reunieron mucho y una parte de eso me lo dieron a mí, 이제 가져가라고. para que me lo llevaran. 나는 그걸 뭐 잘 모르고 있었는데 이 장로님이 얼마나 신경을 썼냐면요. 그 쌀을 우리 집에 태워다 주겠다는 거예요. Entonces yo no sabía eso, pero el anciano él me dijo, bueno, te voy a llevar a tu casa para que te lleves ese saco de arroz. 그게 얼마나 미안합니까, 그래. Y pues yo me sentía mal por eso también. 그래가지고 이제 트렁크에다 쌀을 실어가지고 오는데 우리 집이 산 쪽에 있잖아요. Entonces pusieron en su maletero ese arroz y mi casa estaba en la montaña. 그러니까 그 좋은 차가 말이요, 쾅쾅 부딪히는 거예요, 이렇게. Pues ese coche que era tan bueno, como era muy bajo, se golpeaba en el suelo. 그 운전수가 막 깜짝 놀랍니다. 어휴, 뭐 이거 뭐 큰일 났다 이런 식이에요, 보니까. Y el chofer estaba sorprendido diciendo, es un problema esto. 그 장로님이 이제 뭐 내가 염려가 싶어서 괜찮아 막 하고 뭐 이렇게 자꾸 얘기를 하시더라고요. Pero este anciano pensaba que yo me iba a preocupar, por eso dijo, no se preocupe, está bien, no hay ningún problema por esto tampoco. 그걸 우리 집에까지 내려다 주고 가는 거예요. Entonces él me llevó hasta mi casa y se fue. 아마 제 성격이 뭐 얼마나 미안하든지 막 이런 생각을 했죠. Y seguramente él conocería mi carácter y pues se sentía un poco mal por esa situación. 뭐 정말 훌륭한 분인데 이제 어느 날 병이 들었어요. Es una persona de verdad muy importante, era muy preparada en muchas áreas, pero un día enfermó. 그래가지고 뭐 나이가 그리 많지도 않은데 병이 들어서 이제 뭐 어디 산에 가 계신다 이러더라고요. Entonces no tenía demasiada edad, pero pues enfermó y se fue a una zona de montañas para descansar. 지금 이천에서 이제 그 사역하고 있는 현성아 목사가 그 비서실이 있었거든요. Entonces el pastor Hyun Sang-ah, que está ahora en Icheon haciendo su ministerio, estaba en la oficina de secretarios allí. 갔다 왔다 하더라고요. Él iba y venía ahí. 목사님 제가 그 장모님 계시는데 갔다가 왔다면서 하더라고요. Me decía, pastor, he venido de donde estaba el anciano y lo he estado visitando un tiempo ahora.
그래, 그럼 뭐 어떻냐 물으니까 그래, 그럼 아마 더 이제 치료될 가능성이 없는 것 같다고 얘기하더라고요. Y le pregunté, pues, ¿cómo está él? Me dijo, bueno, pues parece que ya no hay posibilidades de que pueda ser tratado ya y está muy mal. 아니, 현성은 목사 갔다 왔는데 제가 가봐야 될 거 아닙니까? Entonces, el pastor Hyun-sung había ido a verle y yo debía de haber ido también. 그래서 이제 간 겁니다. Por eso es que fui a visitarle. 아들이 이제 그 기장에서 큰 병원을 하고 있는데 그 아들이 그 중학생 때 내가 가르쳤기 때문에 찾아갔어요. Entonces, el hijo es el director de un hospital muy importante en Kijang y como yo le había enseñado cuando él era 그래서 pequeño, pues fui 아버지가 a 어떠냐 visitarle. 물으니까 뭐 상황을 얘기하더라고요. Entonces fui a preguntarle cómo estaba su padre y me explicó más o menos la situación, cómo estaba. 지금 아버지가 가겠다고 연락해라 그랬더니 통화가 된 거예요. Entonces yo le dije, llama a tu padre para decirle que voy a ir a visitarle. Entonces ahí pudo hablarle. 약간 내가 충격이 되는 얘기를 하는 거예요. Pero me dijo algo que me impactó un poco. 오지 말라는 겁니다. Que no fuera, me decía. 아니 내가 장로님 보려고 일부러 그 갔는데 날 보고 오지 말라는 거예요. Fui adrede para poder ver al anciano allí, pero él me estaba diciendo que no fuera a verle en ese momento. 아니 앞주간에는 현승아 목사 갔다 왔는데 La semana anterior el pastor Hyun-sung había estado allí. 그리고 전화를 바꿔달라 그래 통화를 했어요. Entonces le pedí que me pasara el teléfono y en ese momento pues hablé con el anciano. 뭐 목사님 바쁘신데 뭐 이까지 오시면 안 된다고 다음에 시간 있을 때 보자는 거예요. Ah, pastor, pues usted está demasiado ocupado para venir hasta aquí. Pues no se preocupe, la próxima vez nos podemos ver sin ningún problema. No venga ahora, me dijo. 저 말하자면 오지 말라는 거지. En otras palabras, es que no vinieras, me decía. 그러니까 아들이 아무래도 아버지 상황이 안 좋은 것 같다고 그래서 알았다고 내가 그래. Y pues me dijo el hijo, parece que mi padre pues no está bien de salud, entonces me dijo que no quería fuera. 너무 Por eso. 훌륭한 장로님인데 제가 그분에게 설명할 게 하나 있어가지고요. Entonces, es un anciano muy importante, de mucho renombre, pero había una cosa que yo quería explicarle 그렇게 설명을 못한 거죠. y no pude explicarle esto. 그러고 이제 얼마 이후에 소천하셨다니까요. Y ya pues poco tiempo después él falleció. 뭔 설명을 하려고 했나니까 이분이 굉장히 훌륭한 분이고 똑똑한 분이에요. Entonces, ¿qué es lo que yo quería explicarle a esta persona? Él era de mucho renombre, era muy preparado en muchas 그리고 áreas. 뭐 이게 변호사로 있었지만은 뭐 굉장한 역할도 하고 이런 분이요. Y él trabajaba como abogado, pero hizo de verdad cosas muy 한 importantes. 번은 서울대 출신이니까 서울대 졸업한 중직자들만 자기 집에 딱 모았어요. Entonces, como él se graduó de la Universidad de Seúl, reunió una vez en su casa a personas de esa iglesia que se habían graduado de la Universidad de Seúl también. 날 보고 오라는 거예요. Y me pidió que fuera allí a su casa. 이 모임이 있으니까 오라는 겁니다. Como tenía esa reunión con ellos, me pidió que fuera allí. 그래서 이제 갔는데 그 교회 보니까 중직자들이 쭉 모여 있는 거예요. Entonces fui a ese lugar y estaban reunidos ahí varios líderes de la iglesia. 그래서 이분이 뭐 적당 식사를 하고 저한테 무슨 말을 꺼내는 거예요. Entonces, después de comer, este anciano me dijo algo a mí. 무슨 말을 꺼내는 거 하니까 앞으로 제대로 된 교회를 해야 되겠다는 거예요. Pues es que en adelante hay que hacer una iglesia correcta. 그래요, 뭐. Y le dije, 교회 pues sí. 장로가 내보고 제대로 된 교회를 해야 되겠다는 Es 겁니다. el anciano de una iglesia y me dice, tenemos que hacer una iglesia correcta. 뭐 듣고 있었죠. Entonces, 내보고 전도사님이 내가 전도사니까 전도사님이 외국에 공부를 하고 오라는 거야. 자기 도와주겠다. por eso me dijo, ven a estudiar aquí, yo te voy a poder ayudar en este aspecto a ti. Entonces, ven, me dijo, 그래, 교회다운 교회를 한번 하자는 거예요. y vamos a hacer una iglesia como debe de ser de verdad una iglesia. 그래서 이제 쉽게 말하면 전도사님이 목사가 되면 안수받고 뭐 교회다운 교회를 하자. 이 말이에요. Simplemente hablando, tú eres un asistente de pastor. Cuando seas pastor, ungido ya, vas a venir y te vamos a dar una iglesia a ti. 저도 모르는 사이에 제가 노한 겁니다. Pero yo, sin darme cuenta, le dije no. 왜 그런지 제가 노했어요. No sé ni por qué, pero le dije que no. 그럴 필요 없다고 노하니까 이 장로님 충격을 먹은 거예요. Entonces no hacía falta eso y le dije que no. Y este anciano fue impactado por eso. 당연히 내가 좋아할 줄 알았겠죠. Por supuesto que pensó que me iba a agradar esa propuesta que él hizo. 진짜 하나님의 인도가 뭔지 모르지만요. 그게 성령의 인도거든요. 저는 나도 모르게 그 친한 장로님에게 노했다. No sé cuál era la guía de Dios, de verdad. Era un anciano que era muy cercano a mí, pero en ese momento, sin yo casi darme cuenta, le respondí que no quería eso.
이분이 그 민주화 운동하는 분이에요. Entonces, él era una persona que hacía movimiento 그런 nacionalista. 교회를 만들자 이거죠. Me dijo, vamos a hacer un tipo de iglesia así. 이제 요즘 말로 말하면 좀 진보파, En otro aspecto, era progresista, era demócrata. 데모하고 진보파 있잖아. 그 교회 하자는 겁니다. Pues los demócratas hacían manifestaciones y hacían cosas que evolucionaban. Por eso me dijo, Ya vamos a no, hacer un pues. tipo de iglesia así. Y yo le dije que no. 교회는 복음 전해지고 하는 거 아니잖아요. La iglesia tiene que predicar el evangelio, no tiene que hacer ese tipo de cosas. 네. 그 설명을 장로님 돌아가시기 전에 나를 많이 도와줬기 때문에 해주려고. Como este anciano me ayudó mucho a mí en toda mi vida, yo quería, antes de que él falleciera, quería explicarle de verdad 그때 esto. 왜 제가 노했는지를 설명해 주려고. Y quería explicarle en ese momento por qué le dije yo anteriormente que no. 아니 그렇게도 좋은 조건으로 유학 갔다 오세요. 제가 다 도와드리겠습니다. 교회 제대로 만듭시다. 나쁜 말이 아니잖아요. Entonces, no es algo malo que me decían, bueno, ve a estudiar al extranjero, te vamos a apoyar, te vamos a financiar, te vamos a ayudar. Eso era algo bueno, ¿verdad? 그 많은 사람 앞에서 제가 단번에 노했거든요. Pero sin embargo, ante tantas personas, yo directamente 그 les dije 장로님 que no. 체면이 다 무리잖아요. 다 사람이 있는데 내가 노하니까. Entonces, este anciano se quedó un poco paralizado porque, pues, delante de todas las personas yo le dije que no directamente. 그래 그 설명을 꼭 해야 되겠더라고요. 미안해서. Pero me sentía mal por esto y yo quería explicarle por qué le había dicho 내가 que no. 그때 오래전에 전도사 때 그 귀한 분들이 모여서 내보고 한 좋은 말씀인데 왜 노했는지를 설명해 줘야 돼요. Entonces yo quería explicarle, usted me llamó en ese tiempo tan importante, me pidió esto, yo le dije que no, entonces le quiero explicar la razón de por qué le había dicho que no en ese momento. 결국은 이제 그분이 내 설명을 못 듣고 가신 거죠. Y finalmente él no pudo escuchar mi explicación y se fue. 근데 요즘을 생각하니까 그 아들들에게 얘기해 줘야 되겠다. 이런 생각이 들 정도예요. Pero últimamente estoy pensando, sería bueno que les explicara esto a sus hijos, 워낙 친했기 때문에 그 아들도 알고 있거든요. porque eran muy cercanos a mí y conocemos bien a sus hijos también. 큰 아들은 의사고 아들 둘이 있는데 작은 아들은 현재 판사로 있거든요. 근데 내가 얘기해 줘야 되겠다 이런 생각이 들 정도예요. Entonces, el primer hijo es doctor y el segundo hijo es un juez y yo estoy pensando que pues, sería mejor que les explicara el porqué de esto. 우리가 한 번은 생각해야 됩니다. Por lo menos hemos de pensar esto una vez. 체험할 필요도 없고 한 번은 생각해야 돼요. No hace falta ni siquiera experimentarlo, hay que pensarlo. 뭘 말입니까? ¿Qué quiere decir? 갈보리산 언약이 뭔가? ¿Qué es el pacto del Monte del Calvario? 또 감남산에서는 뭘 말씀하시는가? ¿Y qué es lo que dijo en el Monte de los Olivos? 또 마가다락방에서는 어떤 일이 일어났는가? ¿Y qué tomó lugar en el aposento alto de Marcos? 이 부분은 체험할 필요 없어 믿어야 돼요. Eso no es necesario experimentarlo, lo que debemos de hacer es creerlo. 그래서 이 얘기는 해줘야 되겠다 하죠. Y estoy pensando, es bueno que les dije, que les... 근데 이분들이 네가 너무 했어. 훌륭한 분인데 이걸 안 믿는 것 같아. Entonces, son personas muy preparadas de mucho renombre, pero pienso que no creen muy bien en 대단히 eso. 성공한 분 아닙니까? 그런데 갈보리산 언약이 뭔지, 감남산 언약이 뭔지, 마가다락 언약이 뭔지 모르는 것 같더라고요. Entonces, son personas que han tenido éxito, son personas de renombre, pero no creo que conozcan el pacto del Monte del Calvario, el pacto del Monte de los Olivos y el 그래서 pacto del 그 aposento alto de 장로님의 Marcos. 그 귀중한 그 관심을 내가 거부했잖아요. 그걸 설명해 줘야 돼요. Entonces, yo rechacé ese gran interés tan preciado de este anciano. Entonces, quiero explicarles la razón de por qué rechacé yo eso. 저는 여기 와서 여러분 만나기 전에 모교로부터 6교회를 거쳤거든요. Yo antes de venir aquí y encontrarme con ustedes, desde la iglesia materna que estuve yendo, he ido a 6 diferentes 마지막으로 간 게 iglesias. 이제 영도에 목회하라고 하고 여러분 만나러 지금 서울로 온 거예요. Y 지금. la última iglesia a la que fui fue la iglesia de Yongdo a pastorear y con ustedes me he encontrado aquí ahora. 그동안에 거치면서 제가 늘 느낀 게 대부분 신자들은 갈보리산, 감남산, 마가다락방에 관심이 없구나. Y lo que yo he sentido en muchos casos encontrándome con muchas personas, la gente no tiene interés en el pacto del Monte del Calvario, de los Olivos y el aposento alto de Marcos, en verdad. 제일 중요한 건데 관심이 없구나. Es lo más importante, pero no tienen interés en esto. 그래서 내가 뼈저리게 느껴서 이거는 목사의 잘못이야. Y lo he sentido esto hasta mis huesos, diciendo, de verdad, esto es el error de los 목사가 pastores. 성도에게 다른 걸 가르치면 안 되죠. 가르칠 능력도 없고 자격도 없는데 갈보리산 거기서 무슨 일이 났으며 감남산에서 뭐라고 말씀하셨으며 마가다락방에 어디 있느냐 그걸 설명해 줘야 Los 되잖아요. pastores no tenemos ni los requisitos ni el poder para enseñar otras cosas. Lo que debemos de hacer es enseñar qué es lo que pasó en el Monte del Calvario,
qué es lo que pasó en el Monte de los Olivos y qué es lo que pasó en el aposento alto de Marcos. 그 설명을 내가 그분에게 제일 내가 존경하는 분인데 못 해줬다니까요. Es la persona que yo más respetaba y quería explicarle eso, pero no pude explicarle esto. 근데 후회가 될 정도예요. Hasta el punto de que me 너무 arrepentía 좋은 por esto. 장로님인데 말이에요. Porque de verdad era un anciano muy 이 bueno. 복음을 설명을 못 해준 거예요. No pude explicarle este evangelio a él. 그래서 내가 마음 먹고 이제 가겠다 하니까 아마 자기 창피한지 미루는 바람에 안 간 거예요. Entonces yo determiné poder ir para explicarle esto, pero él seguramente estaba avergonzado, no sé, pero me dijo que no pudiera ir en ese momento, entonces se aplazó y no pude verle ya. 어느 정도 저를 도와준다면요. 그런 장로님들 없을 거예요. 제가 교회를 옮겼단 말이에요. Seguramente no haya un anciano como él. ¿Hasta qué punto me ayudé? Por ejemplo, yo después ya 그 사이가 cambié de 비잖아요. iglesia y había un tiempo ahí entre medias, ¿verdad? 그걸 다른 핑계를 대고 날 불러가지고 생활비를 주는 거예요. Entonces, 다른 con 핑계를. otra excusa, puso otra excusa diferente, me llamó y me dio una ofrenda para poder mantenerme mis gastos. 내가 두 번째 그걸 알고 갈 때는 죽어도 못 가겠는 거예요. Entonces, la segunda vez que me llamó, sabiendo eso, prefería morirme antes de ir otra vez. 그럼 이제 내가 그걸 얻으러 가는 셈이 되잖아요. Pues que ya parece que yo voy a obtener algo de él, ¿verdad? 못 가겠더라고요. Y no podía ir. 그것까지도 알고 다른 사람 시켜 또 하는 거예요. Incluso sabiendo eso, le pidió esto a otras personas y trataba de darme esa ayuda. 저는 그런 장로님 처음 봤어요. Es la primera vez que he visto a un anciano así. 돈이 문제이고 세밀하게 관심을 가지고요. 이렇게 전달 도와주는 거예요. No es el problema de cuánto dinero es, sino es un anciano que tenía mucho interés y transmitía eso de verdad. 아니 그런 분에게 내가 이 설명을 못 했으니까 얼마나 잘못된 거예요. Entonces, a ese tipo de personas yo no le pude explicar esto. Entonces, ¿cómo de mal me sentiría yo por esto? 그냥 민주화 운동하고 막 이렇게 일하는 그렇게 교회 다니는 분이라. 근데 이 복음 설명을 내가 못 한 거란 말이에요. Entonces, podemos ver que era un anciano el cual hacía un movimiento democrático y podemos ver que yo no le pude explicar esto. 여러분이 오늘 붙잡을 언약이 뭐냐? 그때부터 여러분에게 남아있는 빛의 경제가 회복되는 겁니다. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Ustedes deben de restaurar lo que queda, que es la economía de la luz ahora. 오늘 그 본문을 읽은 겁니다. Y en el día de hoy hemos leído este 여러분이 pasaje. 마지막으로 붙잡아야 될 게 뭐냐? 빛의 경제입니다. Que es lo último que deben de tomar ustedes, es la economía 우리 de la luz. 장로님들이나 렘넌트들이 굳게 자꾸 붙잡아야 될 게 뭐냐? 빛의 경제예요. Nuestros ancianos y remanentes, ¿qué deben de tomar firmemente? Deben de tomar ese pacto de la economía de la luz. 이 빛의 경제의 시작이 어디였는가 하니까 그게 바로 감람산이었다니까요. ¿Y dónde fue el comienzo de ese tiempo que se restaura la economía de la luz? Fue el monte del 만약에 Calvario. 우리가 자녀들에게 선물한다면 뭘 해야 되겠어요? Ahora, si queremos regalar algo a nuestros hijos, ¿qué es lo que debemos de regalarles? 자녀에게 선물한다면 한 개밖에 없잖아요. Hay una única cosa que podamos regalar a nuestros hijos. 네가 어디를 가든지 영적 서밋이 되라. Tú, vayas donde vayas, ¿Cómo es eso? debes de ser la cumbre espiritual. ¿Es eso o no? 진짜로 여러분이 오늘 마지막으로 생각하고 자녀에게 선물 준다면 어떤 걸 줘야 되겠어요? Si ustedes ven que hoy es el último día que tienen, ¿qué es eso que querrían darles como un regalo a ellos? 네가 하나님 은혜 안에서 영적 서밋이 되라. Tú, dentro de la gracia de Dios, tienes que ser la cumbre espiritual. 그것을 감람산에서 설명한 거예요. Eso es lo que explicó en el Monte de los Olivos. 데오빌로요. 내가 먼저 쓴 글에는 그랬거든. 그 말이 무슨 말이냐? 예수가 그리스도다 말을 썼다 이 말이에요. Está diciendo, Teófilo, en mi primer tratado, está hablando de lo que él explicó en primer lugar, que Jesús es el Cristo. 여러분과 우리 후대들이 빛의 경제를 회복하기 전에 뭐부터 알아야 되느냐? 그리스도라는 단어부터 알아야 돼. Entonces, nuestra siguiente generación, antes de restaurar la economía de la luz, ¿qué es lo que tienen que saber? Tienen que saber la palabra de que Jesús es 그래서 내가 Cristo. 마음이 늘 그래. 과연 그분이 이 단어를 알고 가셨는가? Entonces, yo de verdad me preocupé. ¿De verdad este anciano se fue conociendo esta palabra tan 왜 importante? 하필이면 기자들도 갔다 오고 우리 비수들도 갔다 왔다니까요. 그 제가 가라니까 오지 말라는 거예요. Entonces, incluso fueron los reporteros, fue mi propio secretario allí, pero yo quería ir y me dijo que no fuera. 그럼 억지로 갈 수는 없잖아요. Pero no podía ir forzando la situación para querer ir allí. 그게 제 마음에 지금도 걸려요. Pero eso aún sigue quedando un poco en mi corazón. 이분에게 내가 진짜 그리스도인 설명을 했어야 되는데 Ah, yo debería de haberle explicado a él, 그렇게 훌륭한 a Cristo. 분인데 Es una persona de verdad 그냥 de 교회 mucho 다니는 renombre. 분 너무 많아요. Hay demasiada gente que simplemente va a la iglesia.
이게 빛의 경제 시작이란 말. 그래서 그 감람산은 뭐라고 얘기했습니까? Ese es el comienzo de la economía de la luz, pero ¿qué les dice en este momento? 하나님 나라의 일을 40을 설명했어요. En el Monte de los Olivos les explica por 40 días las obras del reino de 그리고 Dios. 마지막 뭐라 했습니까? ¿Y qué dice por último? 오직 성령 충만 받으면 권능을 받을 것이다. Solo cuando reciban la plenitud del Espíritu Santo recibirán poder 그리고 땅 끝까지 증인이 되리라. y me serán testigos hasta el fin de la tierra. 이렇게 말씀하시는데 Es lo que 이 les dice. 응답이 영원한 작품으로 마가다락방에서 이루어진 거예요. Entonces, después de decirles esto, vemos que se establece como una obra eterna en el aposento alto de Marcos. 마가다락방에서 세 가지 일이 벌어졌습니다. 하나님의 능력을 보게 된 겁니다. Hay tres cosas que acontecieron en el aposento alto de Marcos. Vieron las obras de Dios. 여러분 능력 체험하지 마시고 믿으셔야 돼요. No experimenten el poder, sino 여기서 créanlo. 문제가 되는 겁니다. Ahí es donde vienen los problemas. 아, 우리 뭐 능력 체험해야 되겠다? 아닙니다. No, es que tenemos que experimentar un poder. No es eso. 대부분 여러분들이 내 능력 어떻게 체험할까? 이런 분도 많아요. Y la mayoría de personas piensan, ¿cómo voy a experimentar yo este poder? 그게 정확한 답이 아닙니다. Esa no es la respuesta correcta. 믿으셔야 되는 겁니다. Deben de creerlo. 하나님께서 눈에 보이지 않게 성령의 능력으로 여러분과 함께 하심을 믿으셔야 되는 거예요. Deben de creer que el Espíritu Santo de manera invisible con su Espíritu está junto con ustedes. 이 믿음으로 빛의 경제가 회복되기 시작해요. Y ahí, cuando lo creamos, empieza a restaurarse la economía de la luz. 그리고 오늘 보니까 2장 9절, 10절, 11절에는 15나라가 모이는데요. 이 세계화되는 조직이 모여진 겁니다. Y viendo el pasaje del día de hoy, Hechos 2, 9 al 11, vemos que se reúnen allí un sistema que es un sistema global. 그리고 중요한 게 뭡니까? ¿Y qué es lo importante? 17절, 18절에 오늘 다 안 읽었습니다만 앞에 나오잖아요. 중요한 얘기를 하셨죠. No lo hemos leído todo. Del 16 al 18 está hablando también de algo muy importante aquí. 너희 자녀는 예언할 것이요. Sus hijos 그 말은 profetizarán. 하나님의 말씀을 붙잡고 전달할 것이요. Quiere decir que van a tomar la palabra de Dios y la van a transmitir a otros. 늙은이는 꿈을 꿀 것이라. Y los ancianos tendrán sueños. 젊은이는 환상을 보리라. Los jóvenes tendrán visiones. 미래를 얘기하는 겁니다. Les está hablando del futuro. 이렇게 정확한 미래를 알려주겠다고 말씀하셨어요. De esa manera les está explicando un futuro muy concreto. 오늘 여러분들이 빛의 경제를 회복할 사명이기 때문에 첫 번째 해야 될 게 뭐냐? 영원한 시작, 감람산에 일어난 거. Entonces, como ustedes tienen ese pacto para restaurar la economía de la luz, ¿qué es lo que tienen que hacer? El comienzo que es eterno es el monte del Calvario. 올해의 주제처럼 영원한 작품, 마가다락방. Como dice este tema de este año que hemos tenido, es una obra maestra eterna en el aposento alto 세 de 번째 Marcos. 나온 게 있어요. Hay algo que aparece en tercer lugar, 그게 영원한 유산입니다. y eso es la herencia eterna. 오늘 본문에 이들이 그때 드린 헌금이 세계복음을 이룬 겁니다. Vemos que la ofrenda que se entrega en el día de hoy, eso es lo que cumple la evangelización del mundo. 이게 빛의 경제예요. Esa es la economía de la luz. 꼭 여러분의 언약으로 붙잡으셔야 됩니다. Deben de tomarlo sin falta como un pacto. 전도하는 자를 여러분이 도운다면 그게 빛의 경제예요. Si ustedes ayudan a los que evangelizan, esa es la economía de la luz. 전도하는 교회에 헌금하는 것은 빛의 경제예요. Ofrendar en una iglesia que hace el evangelismo, eso es la economía de la luz. 저는 단언코 말씀드리기를 전도 안 하는 교회는 교회할 필요가 없어요. Yo les digo esto, las iglesias que no evangelicen es mejor que no Precio. sean iglesias. ¿Es así o no? 유대교는 있을 필요가 없는 거예요. El judaísmo no hacía falta que 그래서 하나님이 estuviera. 없앤 겁니다. Por eso Dios, 왜 Permitió que no 유럽의 estuvieran 전 ahí. 교회가 문을 닫을까요? 있을 필요가 없는 교회니까. ¿por qué las iglesias de Europa han cerrado? Porque no hacen falta esas iglesias. 그래 하나님이 닫는 걸 허락하신 거예요. Por eso Dios permite que se cierren esas iglesias. 드디어 미국 교회들이 문을 닫기 시작했습니다. Finalmente, las iglesias de Estados Unidos están 왜냐? cerrando ya. 있을 필요가 ¿Por qué? 없으니까. Porque no hacen falta que estén. 이 말을 알아들어야 됩니다. Deben de entender esto bien. 우리가 후대에게 세계 선교사를 가르친다면 그 자체가 빛의 경제가 회복되는 것이다. Entonces, lo importante es que esas misiones que hacemos, eso mismo es restaurar la economía de la luz. 오늘 중직자들과 렘넌트들이 굳게 붙잡고 가야 단어가 뭐냐? 빛의 경제를 회복하는. ¿Qué es lo que deben de tomar firmemente los líderes de la iglesia? Es la economía de la luz. 반드시 회복해야 됩니다. Ciertamente debemos de restaurar eso. 두 사람을 예를 들겠습니다. Pondré ejemplos de dos personas. 구약 성경에 시작할 때 아브라함입니다. En el Antiguo Testamento, cuando comenzó, es Abraham.
하나님이 아브라함에게 약속하셨어요. Dios le prometió esto a Abraham. 네 씨로 말미암아 열방이 복을 받을 것이다. Por tu simiente serán bendecidas todas las naciones de 그게 la 안 tierra. 믿어진 거예요. Pero eso es lo que no podía él creer. 우리하고 같죠. 열방이 복을 받아 어떻게 받는데? Es igual que nosotros, ¿verdad? Ah, todas las naciones van a recibir bendición, pero ¿cómo va a ser eso posible? Eso es lo que él no podía creer. 쉽게 말하면 믿어질 때까지 얻어맞은 거예요. Y simplemente hablando, hasta que lo entendió y lo creía, fue golpeado. 아니 자식도 없는데 내 씨로 말미암아 열방이 복을 받아? Ni siquiera tengo hijos, pero por tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso no lo podía creer. 아니 내가 먹고 살아야 되는데 어떻게 전 세계가 복을 받아? 내 때문에? Yo tengo que comer y vivir, pero ¿cómo por mí y por mi simiente todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas? 도저히 이해가 안 되는 거예요. Era algo inentendible para él. 이래가지고 막 가는 데마다 문제가 터져. Y así en cada lugar donde iba, habían problemas. 거의 가는 곳마다 죽음이 다가온다니까. Si cada lugar que iba se enfrentaba a la muerte. 얼마나 급했으면 마누라 보고 당신 내 부인이라고 하지 마. ¿Cómo de urgente sería que le dijo a su esposa, no digas que eres mi esposa? 왜냐 죽을 것 같으니까. Porque pensaba que él podría morir por eso. 하나님 보호했습니다마는 아니 조카 데려가나 이게 또 문제가 돼. Aunque Dios le protegió, vemos que se trajo a su sobrino con él y fue otro problema. 아브라함이 나이가 들어 나중에 깨달은 거잖아요. Abraham, con una edad muy avanzada, después ya lo descubre. 아 이렇게 됐구나. Ah, esto pasa así. 그때 말씀 깨달은 거예요. Ahí es que descubre la palabra. 여러분 말씀 깨달으면 그때부터 시작입니다. Si descubren la palabra, desde ese momento comienza. 그래서 조카 보고 얘기한 겁니다. 야 우리 싸우지 말자. Por eso le dice esto a su sobrino. Hey, no peleemos 이제 más. 각자의 길을 가자. Cada uno ya va por su camino y ya está. 단 조건은 네가 먼저 선택을 해라. Hay una sola condición. Elige tú primero dónde vas a ir. 네가 동쪽을 선택하면 나는 서쪽으로 할게. Si tú eliges el oeste, yo iré al oeste. 네가 평지를 선택하면 나는 산으로 갈게. Si tú eliges las tierras llanas, yo elegiré las montañas. 그러니까 뭐 롯이 물론 찬스잖아요. 비싼 땅을 선택을 한 겁니다. Por eso, para Lot era una gran oportunidad y eligió esas tierras tan caras. 그게 소돔 고모라입니다. Eso es Sodoma y Gomorra. 그러니까 어쩔 수 없이 아브라함은 산을 선택한 거예요. Y sin más remedio, vemos que Abraham tuvo que irse a las montañas. 그때부터 하나님이 이제 빛의 경제를 회복시키기 시작해요. Desde ese momento, Dios empieza a restaurarle la economía de la luz. 아브라함아 너는 눈을 들어 동서남북을 바라보라. Abraham, abre tus ojos y mira al Todo. norte y al sur. 동서남북을 다녀보라. Y ve por todos los lugares. 네가 보고 밟는 땅을 너에게 영원히 주리라. La tierra que tú ves y que tú pisares te la daré eternamente. 그때부터 아브라함이 창세기 14장 18절 보면 단을 쌓기 시작했어요. Y vemos como en ese momento en Génesis, ahí es que él comienza a 절대로 edificar 놓치면 un 안 altar. 됩니다. 여러분이 받아야 될 축복은 돈이 아니고 빛의 경제. Ustedes lo que deben de recibir no es el dinero, es la economía de la luz. Entiendan bien esto. 우리 장로님들이 받아야 될 축복이 뭐냐? 빛의 경제. ¿Cuál es la 그냥 bendición que 경제가 deben de recibir nuestros ancianos? No es la economía, es la economía de la luz. 우리 렘넌트들이 받아야 될 축복이 뭐냐? 경제가 아닙니다. 빛의 경제. ¿Cuál es la bendición que deben de recibir nuestros remanentes? No es la economía, es la economía de la luz. 한 명만 더 예를 들겠습니다. Pondré un solo ejemplo más. 신약 성경에 가이오입니다. En el Nuevo Testamento, Gallo. 이 가이오는 아브람뿐만 아니고 모든 전도자의 식구인 역할을 했어요. Y Gallo vemos que no solamente fue el hospedador de Pablo, sino el hospedador de todos los evangelistas. 성경에 그렇게 기록되어 있습니다. 몇 명인지 몰라요. 모든 전도자의 식주인이라고 되어 있어요. No sabemos cuántos eran exactamente, pero la Biblia refleja que era el hospedador de todos los evangelistas. 빛의 경제입니다. Esa es la 이 economía de la luz. 축복을 여러분이 받으셔야 돼요. Esa es la bendición que ustedes deben de 그래서 recibir. 매주 우리는 예배드리기 때문에 한 주간 동안만 한번 생각해 볼 필요 있습니다. Como damos culto todas las semanas, es necesario que pensemos bien en esto. 생각 하나예요. 여러분 믿음에 놀라운 응답이 와요. Un solo pensamiento, con lo que ustedes tienen fe y lo creen, van a poder haber obras sorprendentes. Yo, por ejemplo, pensé un día en esto. 나는 전도사니까 부목사니까 돈이 없잖아요. Entonces, yo era asistente de pastor, era un pastor asociado, pues 나도 no tenía 모르는 dinero. 사이에 헌금에 전혀 관심이 없었어요. Entonces, en el tiempo que ni siquiera me daba cuenta, no tenía para nada intereses en ofrendar. 아마 우리 그 부교육자들 그럴 겁니다. 저도 그랬으니까. Seguramente muchos pastores asociados sean así, porque yo también lo era.
어느 날 제가 두 가지 가지고 내가 지금 예배를 제대로 하고 있나? Pero un día pensé esto, ¿yo estoy de verdad dando culto correctamente? 잘못하면요 교육자들 예배 제대로 안 드려요. Si no nos damos cuenta, los pastores no darán Ya, culto pues, correctamente. Yo también fui 근데 así. 거의 다 보면요 교육자들이 예배 잘 안 드려요. Pero si nos damos cuenta, muchos de los pastores no dan culto correctamente. 내가 제대로 예배 드리고 있나? Ah, ¿yo estoy dando culto correctamente? 이걸 생각했다니까요. Eso es lo que yo pensé. 그리고 왜 나는 헌금을 못 해야 되나? Ah, ¿y yo no tengo que poder ofrendar o qué pasa? 이 생각이 있어요. Eso es lo que pensé. 아니 내 같은 사람만 있으면 교회 문 닫겠네. Si solamente existieran personas como yo, las iglesias 내 같은 cerrarían. 사람만 있으면 교회 문 닫아. Si solo hubieran personas como yo, la iglesia tendría que cerrar. 가장 나쁜 놈이냐 그러면요. Pues sería la persona más malvada entonces. 그때 제가 깨달은 겁니다. En ese momento lo descubrí. 그렇지. Ah, es 그 así. 이후로 하나님은 저에게 건강과 경제 어려움 주신 적이 없어요. Y después de eso, Dios ya no me dio ninguna dificultad más, ni en la salud ni en la economía. 놀랍게도 가는 곳마다 빛의 경제 일어나기 시작. Sorprendentemente, en cada lugar donde voy se levanta la economía de la luz. 하나님이 이 응답을 여러분에 주실 겁니다. Dios 이번 les dará 주간에 esas respuestas a 붙잡아야 ustedes. 돼요. Tienen 진짜. que tomar esto de verdad. 질문하셔야 돼요. Y tienen que preguntarse esto. 나 같은 사람만 있으면 교회 되겠나 한번 생각해 보셔야 돼요. Piensen, si solo existieran personas como yo, ¿la iglesia funcionaría de verdad? 옛날에 저 같은 사람만 있으면 교회 무조건 망해요. 문 닫아야 돼요. Si anteriormente hubieran solo personas como yo, las iglesias tendrían que fracasar, cerrar sus puertas. 깜짝 놀랐다고. Me sorprendí, es así. 나 같은 사람만 있으면 교회 문 닫아. Si solo hubieran personas como yo, la iglesia tendría que 그럼 cerrar. 나는 이 땅에 없어야 될 사람이에요. Por eso yo sería una persona que no sería necesaria en esta 이어서 tierra. 부딪히는 겁니다. Eso es lo que me golpeaba. 그때부터요. 생각만 했는데 하나님 응답 주시기 시작했어요. Y ahí, solamente pensando, Dios mismo ya me daba las respuestas. 어느 날 평신도들이 모여서 헌금을 모아가지고 교회를 지었단 말이에요. 그게 우리 모교회입니다. Un día unos creyentes se reunieron, unieron unas ofrendas y construyeron una iglesia. Esa es la iglesia materna donde yo 거기서 comencé a ir a la 저는 iglesia. 교회를 다니기 시작했고 그 복음으로 그 나라에 지금 전도하러 가잖아요. Yo comencé a ir a esa iglesia y con ese evangelio voy ahora a esa nación a predicar el evangelio. 이번 주간에 여러분의 기도입니다. 빛의 경제를 회복하게 하옵소서. Es la oración que tienen que hacer esta semana. Haz que pueda restaurar la economía de la luz. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 초대교회 있는 빛의 경제를 회복하는 모든 성도님들이 되게 해 주옵소서. Haz que todos los creyentes puedan restaurar la economía de la luz que tenía la iglesia 우리 primitiva. 중직자분들이 빛의 경제를 회복하는 주역이 되게 해 Y que nuestros 주옵소서. líderes de la iglesia sean los protagonistas de restaurar esta economía de la luz. 렘넌트들이 빛의 경제를 회복하여 미래 살리는 주역이 되게 Que los 하옵소서. remanentes puedan restaurar la economía de la luz como protagonistas de esto y salvar el futuro. 주 예수 그리스도 이름으로 Oramos en 기도하옵나이다. el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.